Pozdrav, dobri moji pratioci kanala Hrana za telo. Evo danas jednog kratkog, a jako zanimljivog trika kako da na brzinu iskoristite određen deo zemlje, objasnit ću tačno šta, i malo kartona, gdje sedi ova prelepa maca, i da uzgojite jako kvalitetne rane šagarepe. Pre svega, idite u poljoprivrednu apoteku, ako nemate, naravno, i uzmete seme rane šagarepe. To je šagarepa koja se seje maltene na 5 stepeni, tačnije u martu, idealno vreme je za nju. I parče kartona vam treba, koga bi inače spalili, na kome ćete izbušiti rupe na nekim određenim rastojanjima, u zavisnosti koliko želite da vam šagarepe budu velike, tako da će ovaj karton sprečavati rast bilo kakvog korova i nepoželjnih biljaka i naravno pre svega uskratiti vam vreme koje ćete gubiti na čupkanje šagarepe. Sljedeća stvar o kojoj trebate da povedete računa, to su određeni delovi placa, jer svi stalno nešto tumbamo, premeštamo sadnice i uvijek se ispostavi da imamo tako neke džepove savršeno kvalitetne mekane zemlje. Pogledajte ovo. Dakle, čista mekana zemlja. Zašto ovo ne iskoristiti u ovom trenutku na ovako jedan pametan način? Meni je ovdje bila posađena jedna trešnja koju sam ja posle premestio na neko drugo mesto i dobio sam ovdje praktično jako duboko kvalitetnu zemlju koja je savršena za uzgoj bilo čega, a pre svega šagarepe koja voli da raste u dubinu i zahteva ovako duboku i mekanu zemlju. Nakon toga stavljate karton, dobro ga prislonite u zemlju, neka bude koliko toliko ravno, na ivicama blago poklopite zemljom i uzmite seme rane šagarepe. Počitajte naravno koji je procenat klijavosti semena, ali u principu uvek je dobro staviti barem minimalno 2 semenke. Šagarepe su jako male, u po jednu rupu ili koliko možete da ih uzmete, uglavnom je to 2 ili 3 šagarepice i ubacite u rupu svaku pojedinačno. Možete ih i ovako slobodno prostreti i onda ubaciti u rupu. A možete i ovako iz kesice, tačno ispadaju savršeno, uopšte ne ispada puno njih, tako da možete i direktno ovako iz kesice sipati. I nakon toga, kad ste ovo uradili, napunite rupice zemljom, da ne bude previše, a ni premalo. One će naravno stići gledajte samo da ne pomerite mnogo karton, da bi seme bilo tačno tamo gde treba da bude. I to je okvirno, ovdje imamo. I to je to. I na kraju samo vidite da to lepo postavite sa zemljom kako ne bi bilo džepova i kako bi to stajalo čvrsto na tlu. Vidite ovdje na krajevima. Vrlo prosto. I u principu to je to. Kao što vidite, za jako kratko vreme. Na kraju ostavite, naravno, u slučaju vetra, jedan kamen. Ovo je možda i prevelik, ali i nije, da čisto drži sve to na mestu. Eto jednog inteligentnog, prostog načina kako da se posadi rana šagarepa, po mogućstvu da bude u blizini kuhinje, ona koju možete da uberete za ručak. Pozdrav, dobri ljudi! Ako vam se svideo ovaj video, podržite kanal pritiskom na dugme prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom,
pritisnite zvonce i u padajućem meniju izaberite sve, kako ne bi propustili sljedeću objavu. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.